উপসাগরীয় দেশগুলিতে আটকে পড়া যাত্রীদের দেশে ফেরাতে বুধবার মোট 58টি বিশেষ উড়ান চালানোর উদ্যোগ নিল ভারতীয় বিমান সংস্থাগুলি। মধ্যপ্রাচ্যে পরিস্থিতির জেরে বিভিন্ন বিমানবন্দরে বিস্ফোরণের জেরে ব্যাহত হয় পরিষেবা। সে কারণে দেশে ফেরা নিয়ে অনিশ্চয়তায় ভুগছিলেন উপসাগরে থাকা ভারতীয়রা। কেন্দ্রীয় অসামরিক বিমান পরিবহন মন্ত্রকের তরফে জানানো হয়েছে ৪ঠা মার্চ মোট 58টি উড়ানের পরিকল্পনা করা হয়েছে। এর মধ্যে 30টি উড়ান পরিচালনা করবে ইন্ডিগো এবং 23টি উড়ান পরিচালনা করবে এয়ার ইন্ডিয়া ও এয়ার ইন্ডিয়া এক্সপ্রেস। ভারত ও উপসাগরীয় অঞ্চলের মধ্যে চলাচলকারী বিদেশি বিমান সংস্থাগুলিও সীমিত পরিসরে পরিষেবা চালাচ্ছে, যা সম্পূর্ণভাবে নির্ভর করছে আকাশসীমার পরিস্থিতি ও অপারেশনাল অনুমতির উপর। মন্ত্রক জানিয়েছে, ভারতীয় বিমান সংস্থাগুলি পরিস্থিতি বিবেচনায় সময়সূচিতে প্রয়োজনীয় পরিবর্তন করেছে। দীর্ঘ পাল্লার ও অতি দীর্ঘ পাল্লার উড়ানগুলি বিকল্প রুট ব্যবহার করে ধাপে ধাপে পুনরায় চালু করা হচ্ছে, যাতে নিষিদ্ধ আকাশসীমা এড়িয়ে চলা যায়। काफी टाइम से मैं लास्ट अभी थोड़े दिन पहले ही गया था, तो आई कीप कमिंग एंड गोइंग। थैंक यू। आई फील वेरी गुड, विद वेरी ब्लेस्ड। सरकार की तरफ से तो अभी ऐसे नहीं, हम बिकॉज हम वहाँ के रेजिडेंट भी हैं, तो उसी वजह से हमें रूट पता था, तो हम उस रूट से आ गए। स्थिति तो ऐसे नॉर्मल है, लाइफ नॉर्मली चल रहा है, आदमी रोड पे घूम ही रहे हैं, सब कुछ यही हो रहा है। बस एक दो दिन जैसे धमाकों की आवाज़ आई थी, बस उतना है। घबराहट तो नहीं हुई, क्योंकि ऐसे गवर्नमेंट का वो आ रहे थे, इंटरसेप्ट कर रहे हैं ये सब करके, तो उतना वो नहीं था कि बस धमाकों की आवाज़ आई थी, बच्चे डर रहे थे, तो इसीलिए सोचे कि इन लोगों को ड्रॉप कर देते। एक वीक पहले ही गए थे, कुछ फंक्शन में आए थे घर, शादी की फंक्शन था, तो एक वीक ही हुआ था गया। नहीं, डर तो होगा, एक दो तीन बार हमने वो मिसाइल का आवाज़ सुना, तो बच्चों के साथ थे, तो वहाँ डर था, पता नहीं क्या होगा नेक्स्ट, वो तो पता नहीं था ना। ठीक है, आई थिंक फ्लाइट्स वापस शुरू हो चुकी है, वापस शुरू हो चुकी है खुली फ्लाइट, तो धीरे धीरे भी सिचुएशन बेटर हो ही जाएगी। कल भी आई थिंक कुछ फ्लाइट्स आई हैं, बट अभी सिचुएशन तो देखो बिकॉज ऑफ ईरान काफ़ी वॉलेटाइल रहेगी। बट हाँ, आई गेस ओमान के बॉर्डर्स खुले रहने का और वहाँ के एरोस्पेस खुले रहने का सबसे बड़ा फ़ायदा यही है कि हम लोग अपना रास्ता बना के हम लोग आ गए। नहीं, वेरी वेरी थैंकफुल, वेरी हेल्पफुल। ऑल भी जितने भी फ्रेंड्स, फैमिली मेम्बर्स और यूएई भी बहुत अच्छा रहा है उस मामले में। दे वर वेरी हेल्पफुल विद एवरीथिंग, तो एब्सोल्युटली नो प्रॉब्लम। I am coming via Muscat and things are normal there, very peaceful. Yeah, it's very disturbing because the war may escalate any time, and probably Iran has attacked 11 countries. How they react, God knows. Yeah. Thanks to my son, he was able to book my ticket and no issues. I would like to thank Air India and my entire leadership team who tried to get us here. वहाँ पे हमारा पूरा कंपनी का ग्रुप था, 580 लोग थे हम। आ रहे सब आ रहे, सारे फ्लाइट में है अभी। सी वहाँ पे सब एयर स्पेस वगैरह तो बंद है, बट देन वी मैनेज टू केम हियर, सो हमको फ्लाइट जो भी फ्लाइट्स we got some flights here and then we could come here. যাত্রীদের সতর্ক করে কর্তৃপক্ষ জানিয়েছে, বিমান সংস্থার তরফে নির্দিষ্ট যাত্রার সময় নিশ্চিত বার্তা না পাওয়া পর্যন্ত যেন কেউ দুবাই ইন্টারন্যাশনাল এয়ারপোর্ট বা আল মাকতুম ইন্টারন্যাশনাল এয়ারপোর্টে না যান। কেন্দ্রীয় মন্ত্রক স্পষ্ট করেছে, যাত্রী নিরাপত্তাই সর্বাগ্রে। সমস্ত বিমান সংস্থাকে যাত্রীদের সঙ্গে স্বচ্ছ যোগাযোগ বজায় রাখা এবং রিফান্ড পুনর্নির্ধারণ ও সহায়তা সংক্রান্ত বিধিনিষেধ মেনে চলার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। পাশাপাশি এই সময় যাতে অস্বাভাবিকভাবে বিমান ভাড়া বৃদ্ধি না পায় সে বিষয়ে নজরদারি চালানো হচ্ছে বলেই জানানো হয়েছে। ব্যুরো রিপোর্ট, ওঙ্কার বাংলা।